Oh, kita niyo di adla ni Habarugo makikita nga sinisiring nga flood control. Alabay ng Duro. Ito tulay, tikat dito karigara nga tulay. Yan tikat San Miguel. Alabay ng Duro nga flood control oh. Amo na ni siguro flood control mo rin kakurakot. Kita niyo dito oh. Alabay nga tulay. At salog, mo pa nga ni kay ginbawal na ang pagbaras dirihan salog, baga nakitaan na ini dinhi nga mga baras dati halalaro ini Duro dinhi. Diri niya tutugkad. Diri nga part. Kay sige ang pagbinaras, sige ang pagbinaras. Adlaw-adlaw ging kukuha ang baras. So yan, nakitaan na oh, gumataw na. Ado bisan low tide. Halalaro ini din, diri na tutugkad. Laro tin Duro dida, ginlulurop net din pag kuhaan baras adto. Yan ah, okay na. Mo pa nila kay nag dok aron. Baga gin dirian pagbaras. Dako nga bulig gyapon naton sa lugo. Malinaw na hadto bagay ning chocolate ang tubig. Kita niyo, maliaw-liawan na tubig oh. Tubig oh, maliaw na hadto bagay ning chocolate. Darahan pag baras. Hoy. Tingaga. Yung mga mag-walking ano to din eh. Alabay Duro mga almost 2,000 meters ada nga ginhimo. Ini nga may District 1. Param tulay man. Kung mag-walking ka mo pa yung sa didi oh. Ako wala hin stress problema. Pay view hit sa log. Mo say pa ini kumbaga nakuanan pa ini nga salog baga na develop may mga floating cottage dida mo sa ini dinhi kung gabi tas budangan mga suga dinhi ini nga mga himi mo nga boulevard mo sa pete dinhi mo nga Biwok Biwok tas may mga cottage dida floating cottage kahusay ti dida oh. Sige amo to guys san baga sinisiring nga ginhahampog Barugo ini nga flood control nga maupay. Okay, damo salamat.